खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय गुड निउज 35,133 टिचिं रिक्रुटमेन्ट 2024 स' लोगोफोर आसामाव 35,133 पस्टनि एलपि आरो इउपि टिचिं रिक्रुटमेन्टनि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारबाय दा बे एडभार्टाइजमेन्टआव सोर केन्डिडेटफोरा एलिजिबिलिटि बेनि थाखाय मा क्वालिफिकेशन नांगौ बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ फोरमायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेहाय स्क्रिनाव नुनो मोन्दों बे स्क्रिनाव दङ मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट आरो बे एडभार्टाइजमेन्टआ दिनैसो ओंखारदों नोंथांमोना बेहाय स्क्रिनाव नुदों 6 आगस्ट 2024 बे एडभार्टाइजमेन्टआ मोनसे पेपार काटिं अनलाइनाव मोनथ'नाय जायाखै बेखौ अनलाइनाव होसिगोन दायैनो होगोन बेखौ अनलाइनावहाय नोंथांमोना दा दसेनि उनावनो बेखौ मोनगोन आरो दा लोगोफोर बेवहाय हेडिंआवनो लिरनाय दङ एडभार्टाइजमेन्ट फर स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ दा स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभआ मा दाख्लै जोंनि आसामनि सिएम आरो आसामनि एडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय थादोंमोन स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ होनाय जागोन 35,133 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय दा लोगोफोर बेवहाय सोर केन्डिडेटफोरा एलिजिबिलिटि बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मोनफा डिटेल्सखौ फोरमायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायबाय थाबानो जाबाय दा लोगोफोर आङो बे एडभार्टाइजमेन्ट कपिखौ गासिबो फरायजोबब्ला बेवहाय आङो मेन पइन्ट्सखौल' इन्डिकेट खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायगोन लोगोफोर दा बेवहायनो बुंनाय जादों स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ दाख्लै आसामनि सिएम आरो एडुकेसन मिनिस्टार जे खोथाखौ बुंदों बे खोथा बुंनाय लेखायै दिनै एडभार्टाइजमेन्ट कपिया ओंखारबाय आरो बेवहाय माखासे केन्डिडेटफोराल' बेवहाय एलिजिबिलिटि जागोन गासिबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरानो एलिजिबिलिटि बेवहाय जानाय नङा दा बेवहायनो गभर्नमेन्टआ मोनसे एप्रुभाल खालामदों बे एप्रुभाल लेटार नाम्बारा नैबे नोंथांमोना बाव नुदों गभर्नमेन्टआनो बेखौ डिसिसन लादों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ आरो बे डिसिसनावहाय नैबे खोथाया मेनसन दङ जे वर्किं एज कन्ट्रेक्चुएल एन्ड स्टेटफुल टिचार आन्डार समग्र शिक्षा अभियान थारमाने जायफोर फोरोंगिरिफोरा अलरेडि एसएसएनि आन्दारावहाय फोरोंगिरि मावगासिनो दङ एसएससिआव मावग्रा फोरोंगिरिफोरा गासिबो कन्ट्राक्चुएलानो बिथांमोना रेगुलार नङा बिथांमोना सेलारि मोनो थिगैनो खिन्थु माखासे एलाउन्सनेसखौ बिथांमोना मोना आरो बिथांमोननि साख्रिया लाइफ टाइमनि थाखाय सिकिउर नङा आरो कन्ट्राक्चुएल बेसिसाव नालाय बबेबा समाव बन्दबो जानो हागौ बबेबा समावहाय गोबाव समबो थानांगौ नाथाय दिनैसिम बेबायदि बन्द जानायखौ खोनाफेराखै आरो अब्लाबो माखासे एलाउन्सनेसखौ मोना बे जाहैबाय एसएसए जेनाखि एसोसिएसन दङ फोरोंगिरि मावग्राफोरनि बिथांमोननि डिमान्ड दा बिथांमोननि डिमान्ड हिसाबै दिनै आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि डिमान्डखौ मावफुंनो नैबे मोनसे स्टेपखौ लादों आरो दा बे स्टेप लानायावहायनो बेसेबां पस्टनि बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामगोन स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ बे जाहैबाय 35,133 बेवहाय पस्टआ मेनसन दङ आरो बेखौ नैबे DEEनि अफिसियेल वेबसाइट बे अफिसियेल वेबसाइटआवबो बेहाय होनाय जागोन आरो बेयो माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो दा दसे उनाव खोन्थागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा DEEनि आन्दारावहाय फोरोंगिरिफोरा जुदि एसएससिनि आन्दारनिफ्राय DEEआव फैयो बिथांमोना रेगुलार जागोन आरो बिथांमोननि सेलारिनि जेबो प्रब्लेम जानाय नङा जानाखि एलाउन्सनेस मोननांगौ सेलारिनि गासिबो बिथांमोना मोनजोबगोन आरो बिथांमोननि साख्रिया लाइफ टाइम सिकिउर लाइफ टाइम माने 60 इयार्ससिम जानाखि सार्भिस रुल्स दङ बे मथे 60 इयार्ससिम थागोन आरो दा बेवहाय पे बेन पे स्केलबो होनाय जादों नोंथांमोना बाव नायदो 14,000निफ्राय स्टार्ट जानानै 70,000सिम थांगोन बेवहाय प्लास ग्रेड पेबो दंफायो आरो पे बेन 2 मोनगोन बिथांमोनहा आरो जानाखि आसाम सार्भिस रुल्स एमेन्डमेन्ट रुल्स दङ 2019नि बे हिसाबै बिथांमोना सेलारिखौ मोनगोन आरो दा लोगोफोर बेवहाय माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन होनाय दङ गासिबो एसएससिनि आन्दारावहाय साख्रि मावग्राफ्रानो साख्रि मोनजोबगोन बेबो नङा माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ फुलफिल खालामब्लासो बिथांमोना एलिजिबिलिटि जागोन आरो दा माबायदि टार्म्स एन्ड कन्डिसन बेखौ जों नायदिनि दा बेवहाय पइन्ट्सनि गेजेरजों बेवहाय होनाय जादों नोंथांमोना निबावनो नुदों कन्डिसन अफ रिक्रुटमेन्ट 1 नम्बराव दङ दा केन्डिडेट एज अन 31 जुलाइ 2024 मास्ट बि वर्किं एज कन्ट्रेक्चुएल एन्ड स्टेटफुल कन्ट्रेक्चुएल टिचार आन्डार एसएसए जायफोर फोरोंगिरिफ्रा 31 जुलाइसिम नैबेहाय होनाय दंखायो डेटआ 31 जुलाइ 2024 सिम वार्किं फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दंमोन बिथांमोनासो एलिजिबिलिटि दा बिथांमोना 2013 सिमल' मावनानै गेप थाबाय 2014 सिमल' मावनानै गेप थाबाय उनाव मावासै दा बिथांमोना बेनि थाखाय एलिजिबिलिटि जानाय नङा जायफोर बिथांमोना एक्जिस्टिं बर्तमान मावगासिनो दंमोन 35 जुलाइसिम बिथांमोनासो एलिजिबिलिटि जागोन बेयावनो मास्ट बि होनाय दंखायो आरो माने रेगुलार मावबाय थानाय जानांगोन आरो गेजेरसिमल' मावनानै बिथांमोना बाद होनानै दा मावथ'ला सिगांल' मावदोंमोन बिथांमोना खिन्थु एलिजिबिलिटि जानाय नङा बेयावनो बेवहाय रोखायै मेनसन होनाय दं दा बेनि उनावहाय 2 नम्बराव दङ बे जाहैबाय दा केन्डिडेट मास्ट कमप्लिट 5 years of continuous service as on 31 July 2024 as contractual and stateful contractual teacher under SSA दा लोगोफोर बेवहाय मोनसे कन्डिसना जाहैबाय
मिनिमाम 5 बोसोर बिथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन आरो कन्ट्राक्चुअल जायनाखि एसएसएनि आन्डारावहाय साख्रि मावनाय बेयावनो होनाय दंखायो दा केन्डिडेट मास्ट कमप्लिट मिनिमाम सोरबा सोरबा दाख्लैसो जेनेबा एसएससियाव साख्रि मोननाय दङ 2019 ना 20 ना 21आव मोनसे माबा दंमोन आरो रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन एसएससिनि आन्डारावहाय 22 स्टेजाव जानायबाथ' मोननायबाथ' बिथांमोना बेवहाय एलिजिबिलिटि जानाय नङा 5 बोसोर जाथारनांगौ 19आव मावदोंब्ला बिथांमोना दा 2024 सिमब्ला बिथांमोना 5 बोसोर जाबाय बिथांमोना मोनहैगोन आरो दा बिथांमोना जुदि 5 बोसोरखौ कमप्लिट खालामबायब्ला बिथांमोना एलिजिबिलिटि जागोन बिथांमोना जुदि 5 बोसोरखौ कमप्लिट खालामाखैब्ला अब्ला बिथांमोना एलिजिबिलिटि जानाय नङा आरो बिथांमोना 31 जुलाइ 2024 सिम नैबेखौ डेटखौ हमनाय जागोन आरो 31 जुलाइ 2024 सिम बिथांनि साख्रियाव जइन जानाय आरो नैबे डेटजों जइन जानायनि गेजेराव जुदि 5 बोसोर जायोब्लासो कमप्लिट अब्लासो बिथांमोना एलिजिबिलिटि जागोन आरो दा बेवहाय 3 नम्बर पइन्ट्सआव दङ दा एलिजिबल कैंडिडेट शेल एप्लाई अनलाइन इन द ऑफिशियल वेबसाइट dwasam.gov.in from 10 a.m. 6 August 2024 to midnight 12 August 2024 दा लोगोफोर बेवहाय अनलाइन एप्लाइआ दिनैनिफ्रायनो जासिगोन दिनैनि डेटबो होनाय दंखायो बेवहाय 6 आगस्ट 2024 निफ्राय आरो बियो 12 आगस्ट 2024 आव जोबहैगोन आरो थारमाने 6 डेज होनाय जादों आरो एप्लाइ खालामनायनि टाइमखौ बे 6 डेजनि गेजेराव जाय एलिजिबिलिटि कैंडिडेट बिथांमोनासो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो 4 नम्बर पइन्ट्सआव बुंनाय जादों नो अफलाइन एप्लिकेशन विल बी एक्सेप्टेड अफलाइननि गेजेरजों खिन्थु एक्सेप्टेड जानाय नङा एप्लाइ खालामनाया गासिबो अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगोन बेखौ बुंदों आरो बेनि उनाव 5 नम्बर पइन्ट्सआव दङ दा डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेशन आसाम रिजार्भ the right to cancel or postpone the recruitment at any state without assigning any reason thereof. दा बेवहाय स्टेट गभर्नमेन्ट डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेशना फुलि राइट्स दं आरो बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ केन्सेलबो खालामनो हायो नङाबा पस्टपनबो खालामनो हायो बेखौ नैबे पइन्ट्सनि गेजेरजों होफानाय जादों दा नेक्स्ट पइन्ट्सआव दङ 6 नम्बराव बे जाहैबाय a candidate shall apply in the same category of post that he/she was holding as contractual or stateful contractual teacher and only in one post दा लोगोफोर बेवहाय जुदि सोरबा फोरोंगिरिया एलपि स्कुलाव मावनानै दं बिथाङा एलपि स्कुलावसो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिथाङा एलपिनिफ्राय इउपिआव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जुदि बिथाङा इउपि स्कुलाव मावनानै दं अब्ला बिथाङा इउपि स्कुलनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेबायदिसो आरो माने इन्टारचेन्ज जानाय नङा आरो एलपि टु इउपि बिदि जानाय नङा एलपिनिफ्राय एलपिआवसो हागोन इउपिनिफ्राय इउपिआवसो हागोन बे खोथाखौ बेवहाय बुंनाय जादों आरो बेवहाय लास्ट पइन्ट 7 नम्बर पइन्ट्सआव बुंनाय जादों दा डकुमेन्ट रिक्वायर विल बी नटिफाई अन द अनलाइन पर्टेल दा लोगोफोर बेवहाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बिनि जेबो बेवहाय मेनसन खालामनाय जायाखै डकुमेन्ट्सखौ अनलाइन पर्टेलाव होफानाय जागोन मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ जेब्ला अनलाइनाव नैबेखौ आपडेट होनाय जागोन एडभार्टाइजमेन्टखौ दायैनो आपडेट होसिगोन बेखौ दसे उनाव नोंथांमोना मोनसिगोन दा आङो बे भिडिअखौ आपल'ड होनायनि सिगां हयथ' अनलाइनाव फैनोबो हागौ दा नोंथांमोना अनलाइनाव चेक खालामनानै लाबानो जाबाय अनलाइनाव नोंथांमोना माहाय चेक खालामनो होनोब्ला नोंथांमोना नैबेहाय वेबसाइटखौ नुदों वेबसाइटनि लिंकखौ dwe.assam.gov.in नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लाबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर दा लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोना जायफोर एसएससियाव अलरेडि फोरोंगिरि मावनानै दङ कन्ट्राक्चुअल बेसिसाव नोंथांमोननि थाखाय बे जोबोद मोजां खौरां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय दायैनो बेयो अनलाइन पर्टेला गेवसिगोन नोंथांमोना अनलाइनाव चेक खालामनानै लाबाय थाबानो जाबाय फारसेथिं जायफोर आसाम टेट पास जानानै थानाय बिटिसि टेट पास जानानै थानाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे एसे गोसो सायराब आरो माने गोसोआव मोनसे एसे खें मोननाय आरो बियो थारमाने आसामनि आरो बिटिसिनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनाय रिक्रुटमेन्ट बिनि दासिमबो मेरिट लिस्टआ ओंखाराखै दा बे मेरिट लिस्ट ओंखारनायनि सिगां नैबे एसएससियाव जानाखि फोरोंगिरि मावग्राफोर बिथांमोननि थाखाय 35,133 टा पस्टनि नैबे एप्लाइ खालामनायनि अनलाइन पर्टेला गेवसिगोन दा बेवहाय एसे गोसोखौ एसे दुखु मोननाय फैयो आरो दा बिथांमोननि थाखाय बेबायदि फैबाय दा जोंनि जानाखि आसाम टेट पास जानानै थानाय बिटिसि स्पेसियेल टेट पास जानानै थानाय बिथांमोननि थाखायबो माबा मोनसे राहा खालामनानै होनाय जायोमोनब्ला अब्ला एसे मोजां जागौमोन एबा गाहामसिन जागौमोन नामा बेबायदि गोसोआव साननाय फैदों आरो दा लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लाबानो जाबाय मानो होनोब्ला बड' इनफटेक इउटुब चेनेला एडुकेसन रिलेटेड आरो टेटजों सोमोन्दो गोनां बायदिसिना इनफरमेसन भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों होफैबाय थायो स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ गोजोन्थों थेंक इउ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' আনিছোঁ এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো হ'ল গুড নিউজ 35,133 টিচিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 চ' বন্ধুসকল অসমত 35,133 এল পি আৰু ইউ পিৰ টিচিং ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাই গৈছে এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আজি ওলাইছে এতিয়া এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টত কোন কেণ্ডিডেটবিলাকে এলিজিবিলিটি হয়
সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হয় সেইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকক কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব সো বন্ধুসকল সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো আজি ওলাইছে আজি 6 আগষ্ট 2024 সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে ডেটটো দেখিব পাৰিছে আৰু এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো এটা পেপাৰ কাটিং হয় এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে অলপ পিছত অনলাইনতো পাই যাব ভিডিঅ'টো মই যেতিয়া আপলোড কৰি দিম ইয়াৰ আপলোড কৰাৰ আগে আগে সেইটো অনলাইনতো আহিব পাৰে এইটো এটা পেপাৰ কাটিং হয় এইটো এতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টত কি লিখা আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে কি লিখা আছে সেইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকক এতিয়া জনাই দি আছোঁ সো বন্ধুসকল ইয়াতে মই এডভাৰটাইজমেণ্টত কি লিখা আছে এইটো লাইন বাই লাইন আপোনালোকক পঢ়ি নিদিওঁ এইটো পঢ়িব গ'লে বহুত ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব ইয়াতে মই মেইন পইণ্টছবিলাকক আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ সো বন্ধুসকল অসম চৰকাৰৰ DWE আণ্ডাৰৰ পৰা সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছে আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে কৈ আহিছিলে যে অসমৰ 35,000কৈ বেছি এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব এতিয়া এইটো ওলাই গৈছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা ডিচিশ্যন লৈছে আৰু এই ডিচিশ্যন এপ্ৰুভাল ফাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে সেইটো এপ্ৰুভাল ফাইল নাম্বাৰ মতে যোন কেণ্ডিডেটবিলাকে অলৰেডি SSA আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি আছে SSA আণ্ডাৰৰ ষ্টেট পুল বা SSAৰ দুটা কেটেগৰী আছে এটা হ'ল ষ্টেট পুল আৰু এটা হ'ল ডাইৰেক্ট SSA মানে দুটা কেটেগৰী টিচিং যোনে মানে ৱৰ্কিং টিচাৰ কৰি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিয়া হৈছে ইয়াতে যদি SSA আণ্ডাৰত যদি চাকৰি কৰা নাই বা অনলি টেট পাছ হৈ থকা আছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব মানে টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব টেট পাছ হৈ থকা আছে আৰু SSA চাকৰি কৰি আছে সেইবিলাকহে ইয়াতে এলিজিবিলিটি হয় আৰু SSA আণ্ডাৰত চাকৰি কৰা থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে টোটেল পোষ্টটো আছে 35,133 পোষ্ট তেখেতসকলৰ চাকৰিটো SSA আণ্ডাৰত যোনে চাকৰি কৰে সেইটো হ'ল কণ্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছত হোৱা এটা চাকৰি হয় তেখেতসকলৰ চেলাৰিটো পায় ঠিকে পায় কিন্তু কিছুমান এলাউন্সনেছটো নাপায় কিছুমান মানে DWE আণ্ডাৰৰ ৰেগুলাৰ পোষ্টত যি এলাউন্সনেছটো পায় সেইটো SSA আণ্ডাৰত নাপায় আৰু তেখেতসকলৰ চাকৰিটো ছিকিউৰ নহয় কোন টাইমত কি হ'ব কি নহ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু DWE আণ্ডাৰত যেতিয়া চাকৰিটো ৰেগুলাৰ হ'ব তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ চাকৰিটো 60 ইয়াৰ্ছলৈকে ৰিটায়াৰ হোৱালৈকে তেখেতসকলৰ চাকৰিটো ছিকিউৰ হৈ থাকে আৰু আসাম সাৰ্ভিস ৰুলছ এমেণ্ডমেণ্ট 2019ৰ মতে যি মানে চেলাৰি বা যি নাকি এলাউন্সনেছ পাব লাগে সেইটো ৰেগুলাৰ হোৱাৰ পাছত এইবিলাক সব পাব সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে পে বেন পে স্কেল এইটো লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে 2 পে বেন এইটো পাব আৰু চেলাৰিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পে স্কেলটো 14,000ৰ পৰা 70,000 লৈকে আৰু আসাম সাৰ্ভিস ৰুলছ মতে যি মানে এলাউন্সনেছ পাব লাগে সেইটো সব পাব সেইটো ইয়াতে লিখা আছে এতিয়া কথাটো হ'ল সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্টত যোনটো 35,133 পোষ্টৰ কাৰণে যে এপ্লাই হ'ব এই এপ্লাইৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো কি হয় সকলো SSA আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে এলিজিবিলিটি হয় নেকি আৰু টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰে না নোৱাৰে যোনে মানে SSA আণ্ডাৰত চাকৰি কৰা নাই সেইবিলাক পাৰে না নোৱাৰে সেইটো এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিয়া আছে এইটো কণ্ডিশ্যন অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট সেইটো আমি চাব লাগিব এই কণ্ডিশ্যন অফ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰৰ লিখা আছে এইটো আছে দ্য কেণ্ডিডেট এজ অন 31st July 2024 মাষ্ট বি ৱৰ্কিং এজ কণ্ট্ৰাকচুৱেল এণ্ড ষ্টেট পুল কণ্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰ আণ্ডাৰ SSA সেইটো কোৱা হৈছে যে 31st July 2024ৰ লৈকে যোন SSA আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি থকা আছে সেইবিলাকহে ইয়াতে এলিজিবিলিটি হ'ব কোনোবা 2013ত বা 2014ত সেইবিলাক মানে SSA আণ্ডাৰত চাকৰি কৰিছিল এইবিলাক মানে এৰি দিছে বৰ্তমানলৈকে চাকৰি কৰা নাই সেইবিলাক কিন্তু ইয়াতে এলিজিবিলিটি নহ'ব বৰ্তমানলৈকে 31st জুলাইলৈকে তেখেতসকলে ৱৰ্কিং মানে ৰেগুলাৰ হিচাপত SSA আণ্ডাৰত মানে চাকৰি কৰি থকা হ'ব লাগিব সেইবিলাকহে ইয়াতে এলিজিবিলিটি সেইটো লিখা আছে তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে 2 নম্বৰ পইণ্টছত সেইটো হ'ল দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট কমপ্লিট 5 years of continuous service as on 31st July 2024 as contractual and state pool contractual teacher under SSA ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া হ'ল যে 5 বছৰ মিনিমাম 5 বছৰ চাকৰি কৰা হ'ব লাগিব আৰু এইটো ডেডলাইনটো দিয়া আছে 31st July 2024 আপুনি যেতিয়া চাকৰি এপইণ্টমেণ্টটো লৈছিলে এপইণ্টমেণ্টটো SSA আণ্ডাৰত আৰু সেইটো তাৰিখৰ পৰা আৰু সেইটো তাৰিখৰ মাজত আপোনাৰ 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব লাগিব 5 বছৰ যদি আপুনি SSA আণ্ডাৰত ৰেগুলাৰ চাকৰি কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি এলিজিবিলিটি হয় যদি আপুনি 4 বছৰ বা 3 বছৰ এনেকুৱাই হৈছে যদি আপোনাৰ চাকৰি কালটো তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে এলিজিবিলিটি নহয় সেইটো ইয়াতে লিখা আছে মিনিমাম 5 years এইটো দিয়া আছে ম্যাক্সিমাম যিমান হয় এইটো আপোনালোকে এলিজিবিলিটি হয় কিন্তু মিনিমাম 5 বছৰ হ'বই লাগিব এইটো কিছুমান আমাৰ SSA আণ্ডাৰত নতুন চাকৰি কৰা আছে 2022 না 21ত SSA ৰ এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছিলে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকে 5 বছৰ হয় নাই এতিয়া তেখেতসকলে এতিয়া এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যেটো এইটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত যি মানে পইণ্টছটো লিখা আছে সেইটো হিচাপত
তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টছত লিখা আছে এইটো আমি চাওঁ দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেট শ্বেল এপ্লাই অনলাইন ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট DW আণ্ডাৰৰ এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে সেইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইনৰ জৰিয়তে আৰু অনলাইনৰ এপ্লাইটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো ডেটো দিয়া আছে 6 আগষ্ট 2024 আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 12 আগষ্ট 2024 এইটো হ'ল আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেটটো হ'ল 12 আগষ্ট 2024 আপোনালোকে 6 দিনৰ টাইম পাব এই 6 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব লাগিব এইটো তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে 4 নম্বৰ পইণ্টছত নো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন will be accepted আপোনালোকে অফলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিলে তো নহব আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাইটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত 5 নম্বৰৰ লিখা আছে the director of elementary education Assam reserve the rights to cancel or postpone the requirement at any state without assigning any reason thereof ইয়াতে লিখা আছে যে DW education department অসমৰ DW education department fully rights আছে কিবা কাৰণত যদি কিবা হয় হেতু এডভাৰটাইজমেন্টটো কেনসেল কৰা বা পোষ্টপন কৰা হেতু fully rights আছে DW হেতু তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টছত আছে 6 নম্বৰ পইণ্টছত হেতু হ'ল a candidate shall apply in the same category of post that he she was holding as contractual or stateful contractual teacher and only in one post so বন্ধুসকল ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যদি আপুনি LP স্কুলত চাকৰি কৰি আছে SSC আণ্ডাৰত তেনেহলে আপুনি LP স্কুলতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব LP পৰা আপুনি UPত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যদি UPত যদি চাকৰি কৰি আছে SSC আণ্ডাৰত তেনেহলেহে আপুনি UP স্কুলত এপ্লাই কৰিব পাৰিব হেতু only one post মানে দুটা পোষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব হেতু ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে 6 নম্বৰ পইণ্টছত এটো আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি চাব তাৰপিছত 7 নম্বৰ পইণ্টছত লিখা আছে হেতু হ'ল ডকুমেন্ট ৰিকোয়াৰ will be notified on the online portal বৰ্তমান অনলাইন পৰ্টেলটো এতিয়া খোলা নাছিলে মই যেতিয়া চেক কৰিছিল এতিয়া মই ভিডিওটো আপলোড দিয়াৰ পাছত হয়তো অনলাইন পৰ্টেলটো খুলি যাব পাৰে আপোনালোকে অনলাইন পৰ্টেলত চেক কৰিব এই অনলাইন পৰ্টেলতে ডকুমেন্টস ৰিকোয়াৰমেন্টটো ইয়াতে দিয়া আছে অনলাইনত এটো দিয়া হ'ব আপোনালোকে তাতে চাব এটো হ'ল পেপাৰ কাটিংৰ পৰা এটো মই আনা হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া দেখিব পাৰিছে সো বন্ধুসকল ইয়াতে আৰু এটা অ্যাটেনশন দিয়া আছে হেতু হ'ল attention to applicant all the candidates are requested to visit the official website dwassam.gov.in as all the further information update related to the requirement will be provided only in the DW official website so বন্ধুসকল আপোনালোকে হদাই মানে DW যোনটো official website আছে এই official websiteত আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব ইয়াতে নতুন আপডেট নতুন ইনফৰমেশন বিলাকে ইয়াতে দি থাকিব আপোনালোকে হদাই এটো চেক কৰি থাকিব আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব নালাগে সকলো আপডেট DW যোনটো official website সেই official websiteত দিয়া হ'ব so বন্ধুসকল এতিয়া হল অকম টেট পাস হৈ থকা আৰু SSC আণ্ডাৰত চাকৰি কৰা নাই হেবিলা এপ্লাই কৰিব পাৰিব না নোৱাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব হেতু হল স্পেশাল ইয়াতে লিখা আছে স্পেশাল যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে SSC আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি আছে তেখেত সকলৰ কাৰণে হেতু এডভাৰটাইজমেন্টটো হয় টোটাল 35133 পোষ্ট আৰু SSC আণ্ডাৰত চাকৰি কৰিলেও কিছুমানে ইয়াতে এলিজিবিলিটি হয় কিছুমান এলিজিবিলিটি নহয় মিনিমাম 5 বছৰ তেখেতে SSC আণ্ডাৰত চাকৰি কৰা হ'ব লাগিব যদি জনিবা 4 বছৰ কৰিছে তেখেতসকলে এলিজিবিলিটি নহয় আৰু কিছুমানে 2014 লকে বা 2015 লকে মানে আধা কাল লকে তেখেতসকলে SSC আণ্ডাৰত চাকৰি কৰিছিল আৰু এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে চাকৰি কৰা নাই বৰ্তমান লকে তেখেতসকলেও এলিজিবিলিটি নহয় হেতু কিছুমান কন্ডিশনটো দিয়া আছে হেতু এডভাৰটাইজমেন্টত সো বন্ধুসকল এখিনি আছিল ভিডিওটো এতিয়া আমাৰ অসম টেট পাস হৈ থকা আৰু BTC স্পেশাল টেট পাস হৈ থকা আৰু এবা স্পেশাল 6 শিডিউল টেট পাস হৈ থকা ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ মাজত মনত অলপ মানে আঘাত পাইছে কিয়নো অসমৰ যোনটো 5550 টা পোষ্টৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাইছিলে ইয়াৰ এতিয়াও ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন লিষ্টটো ওলোৱাই নাই আৰু BTC যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট হৈছে LP আৰু UP টেটৰ ইয়াৰো কোনো খা খবৰ নাই ইয়াৰো কোনো মেৰিট লিষ্টটো এতিয়াও ওলোৱা নাই এইটোৰ কাৰণে অলপ মানে মনত আঘাত পাইছে যদি হেতু ওলাই গলে হয় তেনেহলে কিছুমান ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ মনত এটা ভাল মনোভাৱটো আহিলে হয় এটা হেতুৰ মাজতে আৰু স্পেশাল ৰিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভাৰ যোনটো ওলাইছে ইয়াতে টেট পাস হৈ থকা ক্যান্ডিডেট বিলাকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে হেতু অলপ মানে মনত আঘাত পাইছে সো এতিয়া আঘাত পাইলে এটো কোনেও কিছু কৰিব নোৱাৰিব এটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটো ডিসিশন হয় জনে SSC আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি থকা হিবিলৰ মানে বহুত মানে ধৰ্ণা দিছে বহুত কষ্ট কৰিছে যে তেখেতসকলৰ চাকৰিটো ৰেগুলাৰ হ'ব লাগে সেই হিচাপত অসম চৰকাৰ এতিয়া বাধ্যতা এতিয়া তেখেতসকলৰ কাৰণে যোনটো দাবী সেই দাবীটো অসম চৰকাৰে এটো মানি লৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক ৰেগুলাৰ কৰিব মানে 35133 টা পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাই দিলে সো বন্ধুসকল ভিডিওটো এখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুন কেছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব কিয়নো বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলে টেট ৰিলেটেড এডুকেশ্যন ৰিলেটেড
আৰু বিভিন্ন জব ৰিলেটেড ভিডিও আনি থাকে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল ভিডিও দেখিনে আছিল থ্যাংক ইউ গজেন